MCQ number 1. Under what conditions might plants use the cyclic electron pathway instead of the non-cyclic pathway? तो जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, hot dry conditions, low carbon dioxide levels, periods of darkness और low oxygen levels. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है केल्विन साइकिल में, और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि केल्विन साइकिल भी नहीं होगी. तो लाइट में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे खासतौर पे NADPH, तो उन प्रोडक्ट्स की फिर ज़रूरत नहीं होगी NADPH की स्पेशली, क्योंकि NADPH ये जाके फिर केल्विन साइकिल में रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को या PGA को. तो इसलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो फिर जो NADPH है वो नहीं बनेगा और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे जो है वो वहां पे जारी रहेगा. नंबर 2. The main function of the light reaction is to, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, to convert light energy into chemical energy. Number 3. The glucose formed by photosynthesis can be used by plants to make, अब ये जितने भी यहाँ पे कंपाउंड्स बताए हैं, स्टार्च, लिपिड्स एंड ऑयल्स, प्रोटीन्स, तो ये सारे बन सकते हैं उस ग्लूकोज से. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. नंबर 4. Compared to RUBP carboxylase, Pepco has the advantage. अब RUBP carboxylase या Rubisco और Pepco ये दो अलग अलग एंजाइम्स हैं. Rubisco हमें पता है कि ये केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, और Pepco ये C4 प्लांट्स में होता है और ये वहाँ पे पेप या फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन को ये कंट्रोल करता है. तो अब इन दोनों को कंपेयर किया है कि इनमें से जो पेप्को है ये कैसे RUBP कार्बोक्सिलेज या रूबिस्को से ज़्यादा एडवांटेजियस है. तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इज प्रेजेंट इन बोथ मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स, बी fixes carbon dioxide in both C3 and C4 plants, C does not combine with oxygen, D conserves energy. तो ये पेप्को के लिए इन्होंने फीचर्स लिखे हुए हैं कि ये किस हवाले से रूबिस्को से या RUBP कार्बोक्सिलेज से ज़्यादा एडवांटेजियस है. तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. इट डज नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन, जबकि रूबिस्को जो है ये अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन कर सकता है, इसलिए फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है वहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन का अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नंबर 5. C4 photosynthesis is the same as C3 photosynthesis, occurs in plants with bundle sheath cells, is an advantage when the weather is hot and dry, or both B and C. तो अब इसमें आप देखें कि C4 photosynthesis जो है ये कुछ प्लांट्स में ये एक एडाप्टेशन है फोटो रेस्पायरेशन के लिए. तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, occurs in plants with bundle sheath cells, एक तो C4 फोटोसिंथेसिस के लिए ये बंडल शीथ सेल्स का होना लाजमी है, और दूसरा is an advantage when the weather is hot and dry. उन कंडीशंस में ये प्रोसेस फोटो रेस्पायरेशन से बचने के लिए होता है. तो यहाँ पे फिर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. ये दोनों जो हैं ये C4 फोटोसिंथेसिस में होते हैं या उसके लिए रिक्वायर्ड हैं. नंबर 6. NADH becomes NAD plus in, यानी NADH ये
آکسیڈائز ہو جاتا ہے, اپنے الیکٹرانز لوز کرتا ہے. کہاں پہ؟ ان الیکٹران ٹرانسپورٹ چین. تو کریکٹ آپشن ہے آپشن سی. نمبر 7, آکسیڈیٹو فاسفورائلیشن اکرز ڈیورنگ. تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن سی, الیکٹران ٹرانسپورٹ چین. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آکسیڈیٹو فاسفورائلیشن وہ ہوتی ہے جس میں کہ الیکٹران مومنٹ کے دوران میں انرجی ریلیز کرتے ہیں, اور وہی انرجی پھر کیمی آسموسس کے ذریعے, کیمی آسموسس کے تھرو وہ اے ٹی پی فارمیشن کے لیے یوز ہوتی ہے. تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن سی, الیکٹران ٹرانسپورٹ چین. نمبر 8, دا لنک ریئیکشن. اب اس کے لیے جو آپشنز ہیں, کنیکٹس گلائکولیسس ٹو دا سٹرک ایسڈ سائیکل, gives off carbon dioxide, uses NAD, all of these are correct. تو یہ جو آپشن ہے آپشن ڈی, یہ کریکٹ آپشن ہے, کیونکہ یہ سارے سٹیپس ہوتے ہیں اس میں اس سے ریلیٹڈ ہیں لنک ریئیکشن سے. یہاں سے آپ دیکھیں کہ پائرویٹ اس کی ڈیکاربوکسیلیشن ہوتی ہے, یہاں پہ یہ ریڈیوس ہو جاتا ہے اور NADH یہ بنا لیتا ہے. نمبر 9, سبسٹریٹ لیول فاسفورائلیشن ٹیکس پلیس ان. تو یہاں پہ جو آپشنز دیے ہوئے ہیں ان میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے, گلائکولیسس اینڈ سٹرک ایسڈ سائیکل. جو دوسرے آپشنز ہیں سبسٹریٹ لیول فاسفورائلیشن کے حوالے سے, الیکٹران ٹرانسپورٹ چین اینڈ لنک ریئیکشن وہاں پہ نہیں ہوتا. گلائکولیسس اینڈ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین, اس میں بھی نہیں. سائیکل اینڈ دا لنک ریئیکشن تو نہیں ہوتا, اس میں نہیں ہوتا, یہاں پہ سٹرک ایسڈ سائیکل میں ہوتا ہے. تو جو کریکٹ پیئر ہے پروسیسز کا وہ ہے گلائکولیسس اینڈ سٹرک ایسڈ سائیکل. نمبر 10, which of these is not true of fermentation. فرمنٹیشن کے لیے ان میں سے کون سا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہے؟ نیٹ گین آف اونلی 2 ATP, یہ کریکٹ ہے. occurs in cytoplasm, یہ کریکٹ ہے. NADH donates electrons to the electron transport chain, یہ انکریکٹ ہے. begins with glucose, یہ کریکٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو آپشن ہے وہ ہے آپشن سی, کیونکہ اینیروبک ریسپائریشن یا فرمنٹیشن میں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین نہیں ہوتی. Number 11, in aerobic respiration fatty acids are broken down into. تو یہاں پہ جو آپشنز دیے ہوئے ہیں, pyruvate molecules which take electrons to the electron transport chain, B, acetyl groups which enter the citric acid cycle, C, amino acids which excrete ammonia, and D, glycerol which is found in fats. تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن B, to acetyl groups which enter the citric acid cycle. تو جو فیٹی ایسڈس ہوتے ہیں یہ 2 کاربن فریگمنٹ میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, اور ہر 2 کاربن فریگمنٹ جو ہے وہ ایک ایسیٹل کو انزائم اے یہ بناتا ہے. نمبر 12, which of these is not true of citric acid cycle? The citric acid cycle. اب سٹرک ایسڈ سائیکل کے لیے یہ 4 آپشنز یا فیچرز دیے ہوئے ہیں, تو ان میں سے کون سا جو ہے وہ سٹرک ایسڈ سائیکل سے ریلیٹڈ نہیں ہے یا اس کے لیے ٹرو نہیں ہے؟ انکلوڈس دا لنک ریئیکشن, پروڈیوسز ATP by substrate level phosphorylation, occurs in the mitochondria, is a metabolic pathway as is glycolysis. تو یہ آخری 3 جو ہے B, C, D یہ کریکٹ ہیں. تو آپشن A includes the link reaction یہ انکریکٹ ہے. تو اس لیے جو ہمارا کریکٹ آپشن یہاں پہ ہوگا وہ ہوگا آپشن A.